Di ara, karong adlaw nagpahigayon day og mini fishing tournament og Christmas party ang Dumaguete Anglers Club natong mga higala. Panagtapok sa grupo nga talagsara mahitabo kay perting mga bisiha, maunang karon ra jud nakahigayon og tapok karong tuiga. So tagsa-tagsaon nato ning ilang mga hitsura. Si Master Tiloy nga mangrove snapper hunter ang tirada. Si Master Liam Casting ang angler nga active pud sa running kung walay fishing. Ultralight caster angling pops ug si Master JM Maki fishing. So naapod rin si Master Boy Bunal from La Libertad ug si Master Angelo, si Master Jerome, Master Roque ug si Master Franiel. So naapod rin ang ato ang ubang mga anglers gapahipi ra sa Daplin. So naa si Master J-Per ug si Master Ray, si Umang Casting, Master Clifford, Master Alexander ug si Master Ruel Jake ug si Master Chison Dering Dapita. Dili pod pa ulahining naas lamisa, susperting lamiaga pula-pula. So unsa pay atong gipaabot, mag-prayer na ta kay mga onat. So let us pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please ask the Lord, and these thy gifts we are about to receive from your bounty through Christ our Lord. Amen. Kelvin, Jepen, Jason, Alexander Sahani, Lloyd, Rose, Liam at Kaloy, Inasti sa Bangka, Ram, Ray, PJ, Charlie, Froy, Shepin, Jersey, Steve, Angelo, sa inyo, Quiz Joshua, Nino, Jason, Keith, friends, libre, nasyon sa huli, Atak Master Ray, wala may gana, mura man dyan og katalay ayuda, lantawan ni mga dagway nila. Pre. Pre. Nag-bro. Mag-vlogger na karon.